Assalamu alaikum, my dear students. Your Sir Ali Raza Naqvi 0345957714. Sir Ali Raza is here. Today is 19th of May. ये रोज़ाना मैं आपको डेट दिखाता हूँ ना, तो फिर जब आप मुझे रजिस्टर्स में काम करके रीसेंड करते हैं तो उसमें डेट नहीं लिखते। तो जो बच्चा डेट नहीं लिखता, चाहे जितना अच्छा काम करे, तो वो काम मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि स्टार्ट ही गलत कर दिया। डेट ही नहीं लिख रहे तो फिर मज़ा क्या आएगा पीछे। ठीक है, तो मेहरबानी करके जब भी नए पेज पे हैं, चाहे इंग्लिश, चाहे उर्दू, चाहे मैथ्स, चाहे सोशल स्टडीज़, तो अपनी डेट ज़रूर लिखें बेटा। कल मैंने ये आपको ऐसे दिया था, माई हॉबी कहते हैं मशगला। कुछ बच्चे मुझे कल रात को उन्होंने वॉइस मैसेज में भेजा, ऊबी नहीं है, ये माई ऊबी नहीं है, माई हॉबी। अब इसको मैं एक वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा कि ये लिखा हुआ क्या है, और दूसरी वीडियो में टिप्स दूंगा। टिप्स का मतलब है थोड़ा सा तरीका बताऊंगा कि याद कैसे करना है। अ हॉबी इज लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखें। अ हॉबी इज व्हाट, एक मशगला क्या है। अ पर्सन, एक शख्स, लाइक्स टू डू, करना पसंद करता है। मोस्ट कहते हैं ज़्यादातर, मोस्ट इन हिज स्पेयर टाइम। मशगला क्या है कि एक शख्स अपने फारिग वक्त में, ज़्यादातर फारिग वक्त में जो कुछ करना पसंद करता है उसको मशगला कहते हैं। A hobby is what a person likes to do most in his spare time. Everybody should have a hobby. हर एक का मशगला होना चाहिए। Everybody should have a hobby. हर एक का मशगला होना चाहिए। Because everyone has spare time, के हर एक के पास फालतू वक्त, स्पेयर कहते हैं एक्स्ट्रा कहते हैं स्पेयर। तो हर एक के पास फारिग टाइम तो होता है। And if, और अगर, and if he has a hobby, कॉमा आया है। कॉमा क्यों आया कि ये if ज्वाइनिंग वर्ड है, तो ज्वाइनिंग वर्ड से अगर कोई लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है, if he has a hobby, तो अभी बात ख़त्म नहीं है। कॉमा डाल के बात को कैरी ऑन किया। और याद रखें सारे बच्चे कि फुल स्टॉप के बाद अगला लेटर कैपिटल आता है, लेकिन कॉमे के बाद अगला लेटर कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात जारी है, तो इसलिए अगला लेटर स्मॉल है। ही कैन पास हिज स्पेयर टाइम इन अ प्लेजेंट वे, कि वो अपना फारिग वक्त जो सा है प्लेजेंट कहते हैं, खुशगवार तरीके से गुजार सकता है। तो पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मशगला क्या होता है, कि फारिग वक्त में इंसान जो कुछ करना पसंद करे। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड हैव हॉबी, हर एक का मशगला होना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास फारिग वक्त होता है। और अगर उसके पास कोई मशगला मौजूद है तो वो अपना फारिग वक्त जो उनसे खुशगवार तरीके से गुजार सकता है। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। देयर इज अ सेइंग का मतलब है एक कहावत मशहूर है। क्या कहावत मशहूर है? An empty mind is the devil's workshop. There is a saying, एक कहावत मशहूर है, An empty mind is the devil's workshop, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है आपका। तीसरे पैराग्राफ में क्या बता रहा है? There are many kinds of hobbies. मशागिल जो उनसे, मशगले की बहुत सी इकसाम हैं, मशगलों की बहुत सी। There are many kinds of hobbies such as, जैसा कि गार्डनिंग कहते हैं बागबानी को, पेंटिंग कहते हैं ये मुसव्वरी जो पेंटिंग्स करते हैं, हाइकिंग, ये अक्सर बच्चे बोलते हैं हिकिंग नहीं है, हाइकिंग, पहाड़ों पे चढ़ना। स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प की स्पेलिंग अक्सर बच्चे लिखते हैं STEMP। ये स्टैम्प की स्पेलिंग कल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को करेक्शन करके बताया, एक बार देख लें गौर से। ए है ये, ई नहीं है। स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ यूजफुल हॉबी। ठीक है जी। There are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting and so on. और भी बहुत सारे मशागिल हैं। कोई लोग समंदर में जाके सर्फिंग करते हैं, कोई बर्फ़ों में स्कीइंग करते हैं, कुछ लोग बागबानी करते हैं, हर एक की, कुछ पतंगें उड़ाते हैं, कुछ बंटे खेलते हैं, अपने अपने मशागिल हैं, अपने अपने इलाकों के लिहाज से।
اصل مضمون تو اب شروع ہو رہا ہے. مائی ہابی از اسٹیمپ کلیکٹنگ، میرا مشغلہ، کیونکہ اوپر سے سٹارٹ ہم نے دیا تھا ایسے کیا ہے تو مائی ہابی. اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ تیسرا پیراگراف ہے، تھرڈ پیراگراف. مائی ہابی از اسٹیمپ کلیکٹنگ، میرا مشغلہ ہے ٹکٹ جمع کرنا. یہ جو خط آتے ہیں، خط کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکٹ لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیمپ کلیکٹر. آئی میڈ اٹ مائی ہابی، میں نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا. 3 years ago، 3 سال پہلے میں نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا. آئی میڈ اٹ مائی ہابی 3 years ago، 3 سال پہلے. ایفٹر آئی ہیڈ سین مائی فرینڈس کلیکشن، اپنے دوست کی کلیکشن کو دیکھنے کے بعد، یعنی وہ بھی ٹکٹ جمع کر رہا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا. فل سٹاپ کے بعد وین سے جملہ شروع ہو رہا ہے. یقیناً فکرے کے 2 حصے ہوں گے. وین آئی ٹولڈ ہم دیٹ، جب میں نے اپنے دوست سے کہا. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ٹیک اپ اسٹیمپ کلیکٹنگ ایز مائی ہابی. I would also like to take up stamp collecting as my hobby، یعنی میں بھی اسی مشغلے کو چننا چاہتا ہوں، اسی مشغلے کو اپنانا چاہتا ہوں. جب میں نے اپنے دوست سے کہا when I told him that، جب میں نے اسے کہا I would also like to take up stamp collecting as my hobby، کہ میں بھی اسی مشغلے کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں، چننا چاہتا ہوں. تو کا مطلب ہے یہ کوما آ گیا، تو کیونکہ جملہ وین سے شروع ہوا تھا. کوما he gave me about 50 stamps to start my collection، کہ اس نے مجھے 50 ٹکٹ دی کہ تم بھی یار یہ لے لو اور اپنا کام شروع کرو. آگے جی ناؤ اور ڈاٹ ڈاٹ. ناؤ آئی ہیو مور دین 2000 stamps، یہ لکھا ہوا بھی ہے، دیکھ لیں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے Now I have more than 2000 stamps، اب میرے پاس 2000 سے زیادہ ٹکٹ ہیں. which I keep in 2 big albums according to the different countries. I get my stamps mostly from my uncle and my elder brother who live abroad. میں حاصل کرتا ہوں. I get my stamps mostly، زیادہ تر میں اپنے ٹکٹ حاصل کرتا ہوں from my uncle، اپنے چچا جان سے، and my elder brother، اور اپنے بڑے بھائی سے، who live abroad، جو ملک سے باہر رہتے ہیں، who live abroad، and also by exchanging stamps with other collectors، اور دوسرے کلیکٹرز کے ساتھ، یعنی جو دوسرے ٹکٹ جمع کرنے والے لوگ ہیں جن کا یہی مشغلہ ہے، ان کے ساتھ بھی رد و بدل کرتا رہتا ہوں. اگر میرے پاس 2 ٹکٹ ایکسٹرا ہیں تو 1 ٹکٹ فالتو دے کے اور وہ ٹکٹ لے لیتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہوتا. ایکسچینجنگ stamps with other collectors. اسٹیمپ کلیکٹنگ از اے یوزفل ہابی، یہ ایک مفید مشغلہ ہے. بیکاز وی لرن اے لاٹ اباؤٹ ادر کنٹریز. یہ دیکھیں وی لرن علیحدہ، لاٹ علیحدہ، اباؤٹ ادر کنٹریز، کہ ہم دوسرے ممالک کے بارے میں بہت ساری چیزیں جان سکتے ہیں. کہ جس ملک کا ٹکٹ آئے گا اوپر کوئی بھی تصویر ہوگی تو ہم کیوریس ہو جائیں گے کہ یہ تصویر کس کی ہے. پھر جب ہم سرچ کریں گے، ہم معلوم کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو اس ایسے کو اب میں نے سمجھا دیا. اب میں بتا رہا ہوں یاد کیسے کرنا ہے. دوسری ویڈیو میں دیکھیں کہ یاد کیسے کرنا ہے.